हाय पिला माने तुम मैंने समस्ते केमिति अछ मु आशा करूची समस्ते तुम भलरे थिबो। तो पिला माने आज आमे देखिबा तुमर प्रथम श्रेणी रो हस खेल बही रो प्रथम पाठ। देखुना सांग माने ये होची प्रथम पाठ एवं एहार नाम कौन जानिच कह देख ओ कह ए चित्र को देखिबा एवं कहवा देख सांग मैंने। अच्छा देख कौन कौन देखुच चित्र देख मो समस्त को चित्रटा को भल भाव ऊपर रु तल जाए देखई दूची देखी दियो पिला माने चित्रटी को प्रथमे देख तापर आमे कथबार्ता हेबा। द्वितीय पेज रे कौन अच्छी देख आरंभ रु शेष पर्यंत मो समस्त चित्र को प्रथमे देखई दूची तापर पिला माने आमे कथबार्ता हेबा। देखि पारलो समस्ते। अच्छा हो देख इटी कौन देखुच पिले चित्र गुटी को भल भाव देख ये आकाश रे देखुच ना केमिति नील वर्ण रही देखुन केमिति नील वर्ण मेघ गुड़िक अच्छी एवं कौन देखुच पक्षी माने मध्य केडे सुंदर भाव उड़ी जाउचंती तामाने एटा निहाती भाव कौन होइतिबो संध्या समय होइतिबो नचेत सकाळ समय होइतिबो काहेकि ना पक्षी माने संध्या बेले समस्ते कौन करती निज निज बसा को फेरी आसंती एवं सकाळ बेले कौन करती ना बसारू खाद्य खोजिबा पई समस्ते निज निज बसारू दूर को जाई थांती। पिला माने पक्षी गुडी को आमे देखिले एवं आउ कौन देखुचंती ना एठी गच्छ माने मध्य अछंती नै कोन देखुनांती विभिन्न प्रकार गच्छ माने मध्य एठी अछि। तापर आ कौन अच्छी पहाड़ मध्य अच्छी ना पिले देखिल गच्छ अच्छी पहाड़ अच्छी पक्षी माने अछंती आकाश मध्य मेघ वर्ण हेकिरि अच्छी ता सहित पिले देखिल एठी गोटे बड़ पशुटे देइछि नै कोन देखुन ए गोटे बड़ पशुटे देइछि। पिला माने एही बड़ पशुटी केउ रंगर जानिच ना जदि जानिच पिला माने कहिल ए बड़ पशुटीर रंग किपरि ना बड़ पशुटीर रंग होची कला रंग एवं यार नाम कौन जानिच ना यार नाम देखुन हाथी देख केते तार सुंड लंबा एवं दांत अच्छी ये सबुठारु सबु पशु मानक ठारु बड़ स्थल भागरे जेते प्रकार पशु अच्छी ए समस्त ठारु बड़ के हाथी हाथी होची सबुठु बड़ प्राणी पिला माने हाथा हाथी उपरे तुम माने हाथी केबे देखिच कि हाँ बहुत पिला देखिचंती। अच्छा हो एले हाथी उपरे किए बसचंती ना झियो दुईटी बसचंती गोटे छोट आ गोटे बड़ झियो एवं हाथी चालक बसचंती हाथी चालक कौन कहिबा ना माहुंत बोली कहिबा हैला कौन कहिबा माहुंत बोली कहिबा। अच्छा देखिलो पिले हाथी पाखरे थिबा पक्षीटी किए एटी हाथी पाखरे अछि ना ए पछपटे थिबा पक्षीटी किए जानिच ये होची मयूर पिले कौन मयूर आकु आउ कौन कह जाए जानिच ना पिले मन रख ये मयूर को आम देशर जातीय पक्षी बोली कह जाए। मयूर आमर की पक्षी जातीय पक्षी पिले मन रखी तो एवं एपटे जो अच्छी गोटे प्राणी रे देखुच ना ये होची बाघ पिले बाघ देखिच जो माने नंदनकानन जाइथिबे से माने निश्चय बाघ देखिथिबे एवं ये होची बाघ आ आकु पिले कौन कह जाए जानिचंती ना आकु कह जाए आम देशर जातीय पशु मन रहिला आम देशर जातीय पशु कहले तुम मैंने समस्ते कौन कहब आम देशर जातीय पशु बाघ बोली कहब एवं जातीय पक्षी जदि किए पचार तुम मानक ताहले तुम मैंने कौन कहब मयूर बोली कहब हैला। तापर तलकू जीवा पिले एठी देखुच ना पिले ए प्राणीटर बेकटा केते लंबा देखुच केते लंबा ये समस्त गच्छ मानक ठारू भी लंबा लंबा पिले देखार गोड़ गुड़िक मध्य लंबा ए प्राणीर का ना जानिच याकू जिराफ कह जाए कौन जिराफ ये सबुठारु प्राणी मानक ठारू आम स्थल भागरे जेतिकी प्राणी अछंती ए समस्त ठारू ये पिले डेंगा हैला ना यार नाम कौन जानिच ना जिराफ। तापर आ गोटे पिले देखिल जिराफ पाखरे कौन अच्छी कईंच अच्छी ये कौन पानी रे बास करि पारे एवं भूमि रे मध्य बास करि पारे ये उभयचर प्राणी नहीं बिले
ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି ମୂଷା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ କାହିଁକି ମାଟିକୁ ଖୋଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଟିକୁ ଖୋଳି ଗାତ କରି ରୁହନ୍ତି ମାଟି ଭିତରେ। ମୂଷା ମୂଷା ଦେଖିଛ? ହଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲ ପିଲେ ଏହାର ମୁହଁଟି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ହଉ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ ନାଇଁ କ'ଣ? ଇଏ କିଏ ନା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। କ'ଣ? ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ମୁହଁଟି ଦେଖୁନ କେମିତି ନାଲିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଛ ନାଇଁ? ହଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ ପିଲେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିଲ ନା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଇଏ ଧାଇଁକିନା ଡେଇଁ 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 ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଏନି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିଲ ଏଇଟା କି ପକ୍ଷୀଟିଏ? ଇଏ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଖାଏ ଏବଂ ଧଳା ଧଳା ହେଇଥାଏ। ତା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧଳା ହେଇଥାଏ। ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବଗ। କ'ଣ? ବଗ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଦେଖିଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯିଏକି ମାଟି ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ମିଠା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ନାଇଁ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଖିଲ ପିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ପାଣିରେ କିଏ ରହେ? ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ ରୁହେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ହେଲା ନା। ଚାଲ ତା ତଳକୁ ଆଉ ଯିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ କେଉଁ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ିକ? ଏଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଦେଖି ତାଳ ଗଛ। ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆମର ଇଏ କ'ଣ ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ନା ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ ହେଉଛି ବାଘ। ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନା ପିଲେ ଆ କାନ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାଳ ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଘୋଡ଼ା। କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ହରିଣ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ହରିଣ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ବୁଝିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଛ ନା ଏହା ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଲୁ। କ'ଣ? ଇଏ ଭାଲୁ। ଆକୁ ପିଲେ ଯଦି ଆଘାତ ହବ ଆକୁ ଯଦି କୌଣସି କି ଆଘାତ ହେଲେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଦନ୍ତିନି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଛ ନା ଏଇଟା କାଉ। କାଉ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସେ କାଉ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଇଏ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଏ ଏବଂ ଘାସ ଖାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ବତକ। କ'ଣ କହିବା? ବତକ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଜଗର ସାପ। କି ସାପ? ଅଜଗର ସାପ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଦେଖୁନ କେତେ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ କେତେ ଆଙ୍କର ରହିଛି ନାଇଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ରହେ। କେଉଁଠି ରହେ? ପାଣି ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ଏ କୁମ୍ଭୀର ରହିଥାଏ ପିଲେ ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପିଲେ ଆମେ ଆଜି ସବୁଯାକ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ଦେଖିବା ହେଲା ନା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗଟେ ଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ହଉ ଯଦି କୌଣସି ଗପ ଆଣିବି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ତମେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ବାଏ।